Pozdrav, dobri moji ljudi. Evo, posle malo dužeg vremena intervju, zato što konačno imam zanimljivog gosta. Inače, volim kada ljudi dođu prvi put da gostuju. Dakle, ovo je jedan od tih intervjua. Današnji gost je Mario iz Nemačke, Mario Jurić. Odlazimo, kako mi je najavio, skroz na početak vremena i objedinjujemo sve. Pre svega da te pozdravim, Mario, i da te pitam kako si, da li si dobro, kako se osjećaš, pa da onda utonemo u priču. Evo, hvala ti, Gorane, pozdravljam tebe i tvoje gledalce. Ja sam dobro. Kako si ti, Gorane? To te niko nije nikad pitao. Hvala Bogu, dobro. Bravo, hvala Bogu. Mario, ja ću tebe da pustim da ti priču započneš onako kako mi treba, jer onda tačno imaš kontinuitet, pa neću da postavljam profitnije, dajem tebi da započneš priču na pravi način. Započeo priču koja je bila jednom davno, znači prije nekih 12-13 tisuća godina. To je jedna tema i jedna priča koja eto nije bilo često na internetu, pogotovo ne na našem jeziku, na ovom područjima. Sad ne znam jesi ti znao, Goran, eto ja nisam znao dok nisam susreo sa tom informacijom, riječ elita se na svakom jeziku u svijetu govori isto. Elite, elite, elita, elit. Znači, maltene na svakom jeziku ona se isto izgovara. Čak se i slično piše. Slično. Ne to identično, ali je slično. Sad, kako su došli do tih elita? Što je zapravo elita? U riječi elita nalazimo riječ El. Sad imali smo uvod sa Elonom. Elon Musk. El je bio jedan čovjek koji je vladao Atlantidom, to jest on je sa tehnologijom stvorio Atlantidu i Atlantida ti je bila jedno mjesto koje je bilo raj na zemlji. Visoka tehnologija, visoki razvoj, dobro vrijeme, imali su svega, ali društvo tada već pri kraju se raspadalo. Sad, da se vratimo riječi elita. Elita znači oni koji su poslušni Elu. Znači, taj čovjek El je vladao Atlantidom, imao je tu svoju elitu. El je imao 5 djece. Najmlađi i najpametniji njegov sin je se zvao Jahve. Ja pretpostavljam da su za Jahve svi čuli. El je kao singular, a kao množina su Elohimi. Znači, Elohim je množina od Ela. El je sebe na Atlantidi kroz svoj ego, kroz svoj život sebe nazvao vrhovnim bogom. I Atlantida, kako mi znamo, je potonila. Sad... Dakle, njegov sin je zapravo Jahve ili taj čuveni bog? Ne. Mislim, Jahve nije nikakav bog. On je bio, kako je El bio čovjek, tako je bio Jahve bog. Ali sad ti zamisli, oni su bili razvijeno društvo, imali su visoku tehnologiju i sad kad ti vidiš prije 12.000 godina ljude da vide nekoga na nebu kako leti sa tehnologijom, avionima, čim već, ljudi misle da su to bogovi. Osim toga, znači El imao ti 5 djece, ali imao i svoju elitu, imao je taj svoj krug ljudi kojima je davao, to jest on je dijelio svima znanje i tehnologiju što njima dozvoljavalo da žive puno duže. Mi smo čuli u raznim legendama i mitovima kako su ljudi živjeli po 800, 900, 1000 godina. To ne znači da su oni bili besmrtni, nego oni su imali tu tehnologiju. Mislim da budemo realni. Postoji i danas, mislim mogu bi se i danas napraviti ta tehnologija kroz kronoprotektore. Znači krono, vrijeme, protektor, zaštita. Znači zaštita tih kronoprotektora, imamo i mi takvu tehnologiju, samo eto, nikom nije u interesu osim te elite, možda neko to i koristi. Sad, da se vratimo Atlantidu, El je imao tu tehnologiju da svojim bližima, koji su njemu bili bliski, koji su bili poslušni, daje tu taj eliksir mladosti. I tako su oni dugo živjeli. I sad ako ljudi vide da neko tako dugo živi, automatski je to asocijacija da su to bogovi. Međutim, to nisu bili nikakvi bogovi, jednostavno to su bili ljudi sa tehnologijom. Ona je došla do toga da je društvo degradiralo
u Atlantidi, zato što su ta elita, kao su iskorištavali svoju tehnologiju i to znanje i stvorili su jednu degradacija društva. Kao društvo se raspadalo kroz luksus, ponos, jednostavno se izgubila istina i ljudi su degradirali. I ona je došla do toga što je morala doći. Atlantida je potonula. El je nastradao u tom potopu, ali neki od njegovih elite su preživjeli. Prije nego što Atlantida potonula, ta elita je nešto od tehnologije ponijela sa sobom. I kako bi oni preživjeli potop, oni su izgradili podzemni svijet, koji ste spominjali u svojim videama. Da. Podzemni svijet se može nazvati, oni su ga nazvali Agartha, jer mi ga poznajemo pod Agarthom. Agartha je bio svijet gdje su oni bili nasljednici Atlantide, koji su oni postali čuvari tog znanja Atlantide. Ali oni koji su preživjeli, ljudi, možda se čak upličala još jedna sila koja je njima zabranilo da se nalazi na površini. I oni su bili dugo su bili u toj Agarthi. Oni su 6000 godina bili u Agarthi i gradili su dalje te svoje tunele. Sa tom tehnologijom oni su spojili sve kontinente sa tim podzemnim tunelima. Sad ja ne znam kako neki ljudi znaju ili ne, ali postoji Elon Musk, na primjer, ima jedan taj svoj tunel, koji naravno nije on gradio, nego ga on isto našao ili je ga dobio ili kako već. Ona su izašle na internet razna duga videa kako, ne znam, dostavljač kamiona dostavlja nešto u jedan podzemni svijet i ona kaže ljudi, pogledajte ovo, otkud ovo, ko je ovo gradio? Znači, to su svi ti ljudi bili koji su preživjeli ta potop Atlantide. Sad... Samo jedna mala digresija. Pazi tu suludost, znaš. Mi smo savršeno svesni da je ta elita, mislim, laž stiže, vidi se da je to sve iz interesa, sve upakovana priča. I sad, da li je suludo uopšte pomisliti na to da postoji jedan svet za koji mi pojma nemamo? Zašto ljudima to toliko suludo, znaš, da u to poveruju? Zato što, na primjer, ne postoji pisani trag toga i znaš, ovo si bio pomenuo, zato sam i teo da te kažem, možda oni sada imaju tehnologiju produžavanja života. Zašto mi mislimo da sve što postoji je nama javno rečeno? To mi je fascinantna priča. Zašto ljudi u to veruju? Vjerovali ili ne, ali mi ćemo doći kasnije na predavanju i na tu temu. Jučer si kao radio taj video Aleksandar Velikom i Babilonu. I onda ti kažeš kao početak je bio Babilon. Znaš, a nas su, na primjer, u školi učili da je prva bila civilizacija tko? Sumer. Sad, zašto je baš bila Sumer prva civilizacija, ako mi znamo da je bila Vinča, da je bila Harapa, da je bila Tripitaka, da je bila dosta tih drugih civilizacija, zašto se baš forsira da je Sumer bio prvi? Super pitanje. Odlično pitanje, znači. Evo ti i odgovora. Kad je, znači, Atlantida potonula, ljudima je ponovo dato iskonsko znanje. Znači, postoji jedan svijet kao Agartha, a postoji još jedan svijet. Mi sad možda ne znamo da smo možda o tome čuli ili čitali, a mi znamo da su Napoleon, Aleksandar Veliki, da je Hitler imao svoje tajna društva koji su baš tražili taj svijet, je li tako? Mi se zapravo sjetimo da je bilo to već spomenuto, samo mi je to u svijetu informacija smo pretrpali sa toliko informacija da mi više nemamo pojma šta znamo, šta ne znamo. Jeste, bravo, da, Hitler je bio, što bi se reklo, svežija slika te priče, da. Ali eto, na primjer, znaš, isto niko nije postavio pitanje, pa nije Hitler bio budala, pogledaš njegove govore. Zašto je uopšte pomislio na taj podzemni svet? Mora imati nekog, znaš, nije on glup čovek, on je bio prilično inteligentan. Znaš što, tema Hitler me isto jako zanimala, ali o Hitleru ti mogu pričati danima, pogotovo sam odrastao u Njemačkoj pa sam vidio puno te propagande i priče i što se zna i što se ne zna. Znači, Hitler je posebna tema. Evo ti samo jedan podatak, Hitler je bio u školi za svećenike kad je bio mali. On je tamo se susreo
sa Klaus Haushoferom, koji je bio njegov mentor, ali je tad bio silovan od strane jednog svećenika i njegova majka i on su onda odselili. Eto, samo to kod Hitlera. Znači, ne da je on bio visoko inteligentan, nego on je bio... Wow, viš to nisam znao što. Želim ti reći da postoje te neke sile na svijetu, doćemo kasnije do te teme, njima je potrebna jedna određena vrsta svijesti čovjeka, tipa pohlepa, ludost, a najviše ludost za moći. Imaš jednog... Imam jednog prijatelja koji je cigan u Njemačkoj. Kaže meni, Mario, da li ti znaš kako cigo zna da te može iskoristiti? Kaže ja, kako? Kad vidi pohlepu u tvojim očima. Kad vidiš u ljudima pohlepu u očima, lako s tobom manipulirati. Ja čuo sam jednu mudru izreku, kaže, rob ima jednog gospodara, a čovjek koji ima puno želja, ima toliko gospodara koliko je želja. Znaš? Bravo. Jako pametno, da. Kako si me sad bacio, ajde, idemo dalje. A znaš šta, Fest, ovo nije još ništa. Nisam još ni počeo. Jedva čekam, brate. Toliko volim ovako. Da, i uglavnom, kad mi smo stali tu, da kad je Atlantida potopljena, bili su neki ljudi koji su preživjeli i oni koji su preživjeli su dobili opet od tog drugog svijeta, što nije Agartha, ajmo ga nazvati Šambalom, jer po tom nazivu ga ja znam, dolaze ta bića i opet ljudima daju iskonsko znanje. I ljudi su ti živjeli nakon potopa 6000 godina u zlatnom dobu. To ti je tada bio matrijarhat. Mogu ti pustiti jedan video koji sam našao, koji jako dobro pokazuje kako ti je postalo to jedno iskonsko znanje po cijelom svijetu. Znači, na svih 5 kontinenta su ti ljudi štovali istu vjeru. Znači, nađeni su te artefakte po cijelom svijetu koji ti pokazuju ženski princip, matrijarhat. Ženu koja je imala sise, koja je bila trudna, jednostavno ženski princip. Ja ti mogu pustiti taj video, pa da napravimo share. Uglavnom, video pokazuje kamera ti ide pod svim kontinentima i pokazivati sva ta nalazišta sa tim artefaktima. To su artefakte koje se mogu pogledati na određenim muzejima. Od Lurda do Perua, do Ekvadora, znači svugdje. Mi znamo, imaš onog gosta redovno kod sebe koji se bavi sa vinčologijom. Znači, Vinča je bilo također oni koji su obožavali matrijarhat, ženski princip. Tu mi vidimo da su ljudi živjeli u zlatnom dobu. Sad, što je sad tu bilo krucijalno? Nakon 6000 godina su ti ovi koji su živjeli u Agarthi došli su gore na površinu. Oni koji su bili čuvari znanja Atlantide. Atlantida imala znanje o manipulaciji, o magiji, o psihologiji, o metafiziki, o svemu. I sad ti zamisli kad jedno takvo znanje se pojavi u jednom svijetu koji je dobar, koji štuje ženu, koja štuje život, koja ne ratuje. Znači, 6000 godina nisu postojali ratovi. Jer znaš, Gorane, kako se zove glavna osoba u vojsci? Pa znam, čuveni general. A kako bi se izgovorio to na francuskom jeziku? Ne znam, francuski general. Bravo, general. Riječ general, žena. Bravo. Pa da, kao gene, isto geni. Tako je. Žena, bravo. Sad pazi ovo. Dolazu ti sada ti Agaršćani, Atlantiđani, dolazu ti na površinu. I tad, znači da smo pogledali video, ti si vidio jednu potpuno drugu kulturu artefakta. Sad, odjedanput se pojavljuje ropstvo, izrada oružja, ratovanja, ropstva, muž ženu iznajmljuje, prodaje se djeca, počnu ratovi. I znaš šta još? Eridu ti je bio prvi grad sa kraljem. Znači, tu se implementiralo naše društvo kao što je danas. Koje je to društvo? Ekonomija. Na Sumeru su ti svako drvo
ti je neko vodio knjige o tome koliko ima jabuka na stablu. Znači, mi možemo reći da se tada izgradilo, to je stvorilo potrošačko društvo koje mi danas živimo. Sad, mene u školi, možda kao i tebe, su učili Sumer prva civilizacija. U čemu je razlika između kulture i civilizacije? Pa jednostavno, u državi. Znači, tad je stvorena prva država. U Sumeru. Usput da kažem, Sumer nije pravo ime tih ljudi koji sada živjeli, nego je naša nauka danas njih tako nazvali. Tako da to nije njihovo pravo ime. Što ne bi... Koje im je bilo pravo ime, mislim, znaš? Ima li taj podatak? Oni su njih nazvali oni s crnim glavom. O Gilgamešu, o Enkiju, o Enlilu. Ljudi su tada njih pokazivali kao veća bića. Nisu oni bili veći od njih, nego su jednostavno, tada su bili takve prikaze da su nešto što je bilo možda duhovnije ili veći od njih kao kralj, bili jednostavno veće naslikano. Oni su njih nazivali oni sa crnom glavom. Sad zašto, nije sad toliko ni bitno. Uglavnom, kad su oni došli na površinu, oni su također davali ljudima znanje o tome kako se piše. Čuo se za izraz ko piše povijest? Pobjednici. Pobjednici čega? Pa ratova. Kako su krenuli ratovi, tako su ovi počeli da pišu. Ali šta su oni pisali? Ti si jučer spomenuo Enuma Eliš. Opet mi nalazimo na riječ Enuma El-iš. Opet se nalazi riječ El. El znači kao Bog u prevodu njihovom tada, a Iš je bio kao čovjek. Znači čovjek koji je poslušan Elu. Nikakav Bog, nego samo čovjek sa tehnologijom i koji imao taj sok ambrozije koji njima dao za produžetak života. Ništa posebno. Ali eto kako mi ljudi ne volimo, zapravo volimo više misticizam i bajke nego istinu, mi ćemo prvo to povjerovati što je misticiozno. Nego što je istina. To je u prirodi ljudskoj, da. Da, i kad čovjek danas čuje da su to zapravo sve ljudi, lakše je povjerovati u nekog demona, u neka stvorenja, u nešto što je apstraktno, nego da su to stvarno ljudi. Naravno, postoji, mislim, to nije bio sam početak, mi možemo jednom spomenuti, ali to bi bilo sad malo preopširno, jer ko je dao tehnologiju Atlantiđanima? I to je dobro pitanje. Imam i na to odgovor. Bravo, da. Ko? Znači, ko je njima dao to znanje? Kažem, o tome ću jednom drugom terminu. Što sam htio reći, uglavnom Sumerani su doneli to znanje iz podzemlja gore na površinu. Stvarali su prve gradove. Samo da napomenem, Atlantida se zvala u Sumeru Dilmun. Istok je ga zvao Ksijan. Kelti, Velči su ga zvali Avalon. Grci su ga zvali Elizijom. Elizijom. Dakle, imamo u svim civilizacijama ime za Atlantidu, tako? Zato što... Što je veoma zanimljivo. Zato što je El imao 5 djece. On je svakom djetetu dao, sad kako da to kažem, da ne ispadne, da ne zatvaram priču na taj način. Sad, nije on njima dao vladara svakom narodu, nego je, kako su oni imali tehnologiju sa gen manipulacijom, mi smo čuli za bića koja su imali glava orla, tijela, zapravo sfinks, znači koji su imali gen manipulaciju. Mi smo čuli za divove, mi smo čuli za zmajeve, mi smo čuli za razna stvorenja i čudovišta. To su bili sve eksperimenti Elovih djece. Svako dijete imalo svoju naciju. Zato su zabilježene te legende, mitove o Atlantidi kroz raznu djecu svoju od Ela. I sad pazi ovo, zašto su Židovi izabran narod? Pa zato što je Jahve stvorio Židove. Znači, nisu oni od Boga izabrani, nego su oni miks genetike od Jahvea. Naravno, zato imaju to njihovo Elohim, pominjanje. Potpuno logično, da.
Da. Također imamo informaciju da zašto su Židovi toliko napredni. Jer pogledaj gdje su Židovi. U glazbenoj industriji, u Hollywoodu, na New York burzi, na Wall Streetu, u literaturi, u povijesti, u akademici. Oni su svugdje. Zašto su oni toliko napredni? Zato što su postojali prije, sad idemo jedan veliki skok nazad, prije 25.000 godina postojali su ti bića koja su bili zarobili ljude. Legende danas govore da su to bili Anunnaki, da su oni ljudi radili kao robovi za Anunnaki i skupljali zlato. To je sve Hollywood bajka. Znači, postoji još jedna druga rasa koji su bili neprijatelji i čovječanstva i Anunnakija. Ali oni su imali neke svoje groblja, a Jahve je otišao tamo, uzeo je genetiku od tog jednog bivšeg vladara i pomiješao sa ljudima. Zato su ti Židovi tako napredni. Bio si spomenuo Vidiš, i ovdje si sada isto pomenuo jednu sjajnu stvar naš. Zašto je ljudima logičnije da pomisle da iza toga stoje, otko znam, neki vanzemaljci iz dubine svemira, a potpuno im je, na primjer, nelogično da među nama ljudima postoje ogromne tajne, iako najbolje znamo kakvi su ljudi, znaš, tako da to su mi tako neka krucijalna pitanja. Zašto je ljudima tako neka stvar koja je možda i luđa logičnija u njihovoj glavi nego da sam čovjek mu jednostavno skriva veliki deo istine. To mi je fascinantno. Doćemo i na tu temu, zato što je, evo pazi, danas čovjek koji sebe smatra duhovnom, on priča da on kad meditira, on je svijest. Već mi danas, nemamo znanje o tome što je svijest. Mi se sa sviješću identificiramo, međutim čovjek nije svijest. Pazi, znanje starih Slavena, oni su govorili, kaže, palo mi je na pamet. Da bi nešto palo, mora biti iznad tebe. Je tako? Logično, ja. Znači, stari Slaveni su znali to da, na primjer, misao nije u našem mozgu. Nije ni u tijelu. Nego da ne zatvorimo mi temu... Jasno. Da, bravo. Inače ćemo skrenuti, upravo si. Da mi sad ne zatvaramo temu, ni otvaramo temu vanzemaljaca, jer vanzemaljci nisu to što mi mislimo. Znaš, evo sad ne znam, onaj 3i Atlas putuje prema nama. Mislim da mi budemo jasni, postoje biće koji su toliko napredna, one ne putuju. Oni otvore portal, on se pojavi. A ne sad ti zemljavina najavit, to kod da sada govoriš majmunu u zoološkom vrtu, znaš šta, kupio sam ulaznicu, doću za mjesec dana da te vidim. Dođe ta priča sa 3 Jeste, da. Ali ajde da ne skrenemo sa teme, fokus mi je bitan, ajde. Ok. Što se tiče još Agarte, mi smo vidjeli, ja sam bio često u Turskoj, gdje sam posjetio i Derenkuju. Znači, mi znamo nešto o tim gradovima. U vrijeme Sumera su također stvorene škole pisanja, klinasto pismo, znači sve to potiče od znanja Atlantiđana, znači oni su počeli pisati, tu smo bili stali, oni su otvorili škole pisanja. Mi možemo reći da su to tada bili prvi oni fact checkeri. Zašto? Znači, te škole u Sumeru su tu bile prvi koraci našem današnjem novinarstvu. Ako si ikad nekada pitao, otkud novinari, otkud ta ideja? To je sve drevno znanje Sumera. Onda su se Sumeri pojavili, kako su se pojavili, oni su radili svoj posao i radili su pjesme kao tipa Enuma Eliš. Zašto oni grade, to jest stvaraju nešto kao što je Enuma Eliš? Vidi, da bi ti utjecao na veliku masu, na njihovu svijest, ti njima nešto napišeš koje će oni svi poznavati, bio se na nekom koncertu, ti vidiš se dešava na koncertu, neko zna pjesmu jednu i masa stvara jednu energiju. Zašto? Zato što svi znaju tekst. I to ti je rad sa energijama. Opet kažem, to je metafizika i znanje metafizike koje su Atlantiđani imali. Mi danas kao ja i ti to nemamo, ali elita to zna. Evo, na primjer, da bi ti imao radio postaju, legalnu i licencu dobio, ti se moraš suglasiti da bi emitirao u 440 Hz frekvenciji.
640 Hz frekvencija ti je na aerodromu, na radiju, na televiziju, maltene kad ideš liftom, onaj ding, sve to podišeno po toj frekvencijom. Čuo si možda za ona drevna zvona crkve koje su zapravo neke su liječili i mogu se da potiraju oblake da idu dalje, a ove danas te čini bolesnim. Znači, to je rad sa frekvencijama koje potiče još u starom Sumeru. Bravo, da, tačno, to je suština zvona. Htio sam samo ovo da šerujem, mislim, toliko si me iznenadio s ovim, samo da pokažem ljudima, znači, na sekund. Dakle, šta oni kažu oficijalno? Kao nisu Kinezi imali svoje ime za Atlantis, ali su imali istu svoju priču. Dakle, isto potopljeno ostrvo, Xi Cheng. Tako da ovo zapravo... Xi'an, ja ga znam pod Xi'an da su to Kinezi imali. Bravo, da, znači ovo potvrđuje tvoju priču, samo sam to teo. Znači, nisi imao pojma, vidiš da su svi po svetu imali tu. Znači, ja sam mislio da to samo imao Platon, bla, bla, bla. Bravo, hvala ti za ovu informaciju. Pa pazi, zašto smo mi čuli za Platon i za Helene? Pazi riječ Helene, Heleni. Opet je riječ L unutra. Da, pa je ova naša ključna, sel, S-elo. Selo. Aci, da. Ok, znači stvaraju novinarstvo, oni su širili to svoje znanje izvan Sumera. Ona ti je prolazi lagano doba Sumeraca, onda su to znanje preuzeli Arkađani. I sad postane zanimljivo, Arkađani su to proslijedili ili ostavili kao ostavštinu Babiloncima. Kako je to znanje bilo? Znači, to je već tada bilo znanje koji su doveli za Agarte, s Atlantide. Ništa tu duhovnog nije bilo. Nego duhovno znanje je bilo dato čovjeku na početku svima. A ovi su kasnije čekali 6000 godina da ljudi to zaborave. Ko su oni? Došli, stvarali ratove, kraljeve, države, ekonomije, ministarstva, ropstvo i tako dalje. S tim tehnikama manipulacije i počelo i naše društvo da degradira. Ako se pitao možda što se dešava, ja znam ti si otišao iz Beograda, otišao si na selo, međutim ja sam još tu gdje sam, a mi to uopće nije bitno jer ja znam da imamo zadatak u društvu gdje god da jesi. Naravno da mi svi podsjetimo što se dešava sa društvom, otkud ta degradacija. Sad znaš otkud to potiče, znači to nije ništa novo, nego to je već dugo sjeme implementirano da se upravo desi. To je bio cilj toga da čovjek zaboravi na Boga i da degradira duhovno. Zašto? Zato što ovi koji su preživjeli Atlantidu, to su ti arkoni, čuo se za arkone, arhonte. Arkone, da. Ko su točno? Arhonti su ti oni koji su ti sluge mrtvima. Ti ako danas u bilo kojem gradu, ako pogledaš čije imena nose ulice, to su sve mrtvi ljudi. Je tako? Nijedna cesta se ne zove budućnost, radost, svjetlost, ljubav. Ne, sve su imena mrtvi ljudi. Ne, da. Iako se pazi u psihologiji zna da ako bi se emitovalo dobro da bi svet bio pod kontrolom, ne bi bilo ni demonstracija, ničega. A, znaš, oni kao da rade suprotno od onoga što, mislim, sad možda to ljudima deluje, znaš, kao vidi ga što je priča, ali bukvalno je tako. Dakle, kad bi oni emitovali sa vesti dobro, ne bi ošte više bilo protesta za 4 meseca. Sve bi se promenio. I oni to znaju. Strah je motor ekonomije. I što, brate, da li si o tome razmišljao? Zašto je strah motor ekonomije? Zašto nije moglo dobro da bude? Znaš, ne mogu da nađem odgovor, a da mi zvuči logično. Strah, ne samo strah, strah je samo rezultat ovoga što je čovjek izabrao u ovom društvu. Znači, pazi, bilo jedno vrijeme kad je samo dobro postojalo. A sad na primjer, zamisli ti sada treniraš nogomet i ti svaku utakmicu pobjeđuješ. Kako bi ti mogao postati još bolji? Pa ti samo možeš postati bolji kroz napor kad je teško. Znaš, i tako su ljudi molili, ajmo reći Boga, da čini situaciju još težim, zbog iskustva. Čuo si za pale anđele, ali anđele ne padaju. Znaš, to je crkva okrenula prema svojim materijalnom znanjem. Jer pazi, je materijalan, cijeli svemir, sve to materija,
A materija, kao kao misao, kao sve što mi vidimo i poznajemo, je samo 5% pravog svijeta. Sad pazi što je šokantno. Mi dajemo 100% pažnje nečemu što je samo 5%, a ono što je 95% dobije od nas 0% pažnje. Sad pitanje, čemu služi pažnja? A jeste, da, sve su to veoma duboka filozofska pitanja. Pazi, meni uopšte danas, evo, sa svim ovim istraživanjem, uopšte mi nije suludo da pomislimo to da zaista postoje ljudi koji žive kroz 1000 godina među nama. Meni to više uopšte nije suludo da u to pomislim. Mislim, više oni ne žive. Znaš, je zato što El više nema, El je imao tu tehnologiju, se Elom je nestala ta tehnologija, ali su oni nešto od tehnologije ostavili dovoljno da iskopaju te tunele po cijelim svijetom. Ali to znanje koje su oni imali tada više nemaju. Sad, možda neka znanost došla do toga sad, ali eto, mi to ne bi znali. Znaš, što se tiče misli i što se tiče straha, jesi ti znao da čovjek ima oko 6000 misli svaki dan? A od tih 6000 misli samo 2000 su novi. Znači, mi svaki dan ponavljamo 4000 misli svaki dan i to je nama postalo normalno. Znači, to je taj indoktrinacija. Nama je to postalo sve normalno. Mi jednostavno prihvaćamo sve što nam se nameće, bez da zapitamo. Znači, kako su oni počeli u Sumeru da radi te škole novinarstva, kasnije je to preselilo u Grčku. To su to bili ovi rapsodi, kako zove, Homerovi sinovi, koji su stvorili Ilijadu. Pazi, Ilijada, opet je to samo priča Ela. Znači, to je jedno samo intelektualno smeće, stvoreno u Sumeru, to nije nikakva, pazi, na bilo kojem fakultetu na svijetu, na Harvardu, u Njemačkoj, bilo gdje, Ilijada se prezentira kao neko čudo djelo čovjeka. A zapravo je to smeće jedno što potiče bajke iz Atlantide. To nikakva nije neko čudo, ali je postao bestseller, ajmo reći. Te škole pisanja su se zvali Edube. Edube su ti kasnije bili i pisari Starog i Novog Zavjeta. Znaš, sada ne idemo predaleko u Bibliju, ajmo prvo, bio si jučer spomenuo mitraizam, zoroastrizam. A da. Ko je bio glavni u zoroastrizmu? Ko se pojavio Zaratustri kao sveti duh? Ahura Mazda. Je tako? Znači, to opet, što sam bio na početku spomenuo, taj jedan svijet iz kojeg dolazu ti mudraci ili tih bodhisatve. Bodhisattva nije nikakva riječ iz istoka. Bodhisattva samo znači onaj koji je znanje. Postojali su i slavenske bodhisatve. To ti niko nije pričao. Zašto nismo mi to znali? Zato što postoji 4 evanđelja u Bibliji, na primjer. Imaš Luka, Marko, Matej, a postoje ti je i evanđelje po Andriji, po Tomi i po Filipu. Pazi, apostol na grčki znači poslanik. Nakon Isusa, Isus je poslao svoje apostole u cijeli svijet. Ovi koji su bili, Filip, Andrija i Toma, oni su bili poslani Slavenima, zato o njima nisi ikad čuo. Ti kad bi znao što se, na primjer, dešava u Ukrajini, postoji, sad ne znam, je možeš googlat, ja sam googlao prije nekih godinu dana i prije pola godine totalno su drugačiji rezultati. Evo samo jedan primjer. Najbliži apostol Isusa Krista ti je bila Marija Magdalena. U ulici Svetog Petra broj 3 u Kijevu imaš hram Marije Magdalene. To negdje možeš iskopati. Magdalena se zvala i Sofija kao mudrost. Postojao ti je jedan slavenski bodhisattva koji se zvao Agapit. Agapit, o njemu nikad nisi čuo. Sad pazi, sve što ja tebi pričam, svaka tematika, na svaku tematiku ja imam preko 150 sati videa. Imam knjige na tu temu. Znači, ja ne prodajem nikakve ulaznice, ja ne prodajem nikakve knjige. Kasnije možeš ljudima staviti moj Facebook ili moj mail. Ja svaki dan na Facebook, kad se probudim, čitam to znanje i stavljam nešto na Facebook kao objavu. Dijelim to znanje. Svako ko se meni javi, evo, dobro je došao da mu pošaljem te knjige ili videa, naravno,
kako ljudi kažu, ili kao ti stari, ja nemam sat vremena. Kad ti vidiš da koliko mi toga ne znamo, uzeo bi si vrijeme. Mene često pitaju, još kad sam bio mali, pitaju me kao, a zašto si toliko lud za povijesti? Onda ja njima kažem, pa pazi, povijest je prolog mog života. Ako ja ne znam što je bilo, ja ne znam što je sada. Pa ne znaš ništa, da, bravo. Ne znaš ništa. Isto razmišljam. Znaš, a volimo da znamo što će biti sutra. Znaš, jer kao sve što imamo, mi ovaj trenutak sada, ovo sad, a sutra je samo možda prazno obećanje, mi to ne znamo. Ali kad ti znaš kroz povijest kako ovaj svijet ide, kako arkoni radu, ti možeš izračunati, nema šanse da je svijet kakav je. Da, sad kad si ovo rekao za apostole, pa da, to je zapravo ono što smo mi sačuvali kroz te kao kroz tu neku staru veru. Da. Viš, ima kao Tomin dan i tako dalje. Pazi, znaš kako su... Toma sedi doma, znaš, kad je Tomin dan sedi kući, to, da. Da. Pazi, oni nisu mogli, neki dan sam baš stavio na Facebook kako je nastalo pravoslavlje. Kako su bili ti Slaveni poslati u cijeli svijet, ni mi nismo za njih čuli, Arkoni ti rado po principu da ako nešto ne možeš preuzeti, ili uništiti, prisvoji ga. Tipa, mi znamo da Isus bio, misli ko ne igra da Isus bio, mi znamo za Zaratustru. Zašto sam te bio pitao ko je bio glavni kod Zaratustre? Ahura Mazda. Ahura Mazda, ko je bio glavni kod Bude? Maitreya. Ko je bio glavni kod Bude, kod Muhameda? Džibrail. A ko je navijestio Mariji da će doći Isus? Anđeo Gabriel. Znači, Gabriel je jedan od tih istog duhovnog svijeta, jedan od njih koji mi možemo nazvati duh svetim. On ti dolazi kao krizni menadžer, jer on isto kao nešto bodhisattva, dolazi u vrijeme velike promjene, došao na vrijeme kada je potopila Atlantida i sad kad je vidio što se dešava u Babilonu, u Sumeru i Arkađanima, što se dešavalo, vidi se u Perziji da je bio taj čovjek Zaratustra, koji je bio dobar, pa z njega su pokušali ubiti i kamenovati i svašta, ali njega spasio Ahura Mazda. Je ga spasio. Zašto? Jer vidim da je dobar, da je iskreno služi Bogu, da nema u sebi ništa loše i njemu je donio znanje. Znači, mi vidimo kroz povijest da svako malo dolazi neko iz tog duhovnog svijeta kao krizni menadžer i donosi znanje. Što misliš, Gorane, ovo doba sad gdje mi živimo, bi ti to nazvao kao krizno? Joj, kako ne bi, prosto ne mogu da verujem da je ovaj svet ovakav, apsolutno, ali mogu samo da utičem pomalo. Tako da, verujem da se mi nalazimo u debeloj krizi. Ovo što se prezentuje nama. Jesi primijetio da je se vrijeme ubrzalo? Pa, čujem da o tome ljudi pričaju, ali inače starijim ljudima je sve brže da je vreme, tako da to ne mogu da dokažem, džaba. Mogu da verujem u to, ali na primjer, pitao sam i ćerku da li ima isti osjećaj, pošto se ja sećam da kad sam bio mali su mi dani mnogo duže trajali i ona mi je isto rekla da imam osjećaj kao da ide mnogo brzo vreme. Tako da počinjem da verujem u to, jer nisam očekivao taj odgovor, iskreno da budem. Bravo za tvoju ćerku. Isus je najavio to vrijeme da će se ubrzati, ali Isus je najavio to vrijeme da će se vrijeme ubrzati kao znak nekim dušama kako bi bili spašeni. Što želim reći? Postolat je nakon Zaratustre su ti postali još neki proroci, ali Arkoni kako su već bili na pozicijama, stvarali su već fakultete, univerzitete, Cambridge po Africi, biblioteke, već su oni bili već jaki, imali su svoje novinare i dalje, koji su već bili jako dobri u pisanju, jer imaju znanje 12.000 godina staro. Znači, žurnalizam se tada rodio, imali su znanje, imali su medije, imali su znanje o medijama, imali su znanje o manipulaciji svijesti, imali su magiju. Sad, zašto spominjem magiju? Mi ne znamo koliko se mi zapravo dnevno bavimo sa magijom, a ne znamo. Šta je magija? Magija ti je
Pazi, svi su proroci govorili, nemojte se baviti sa magijom, nemojte ići kod vračara, kod magova, mi znamo ko je princ materijalnog svijeta, je tako? Nedavno je i dokazano da je ovaj svijet hologram, je tako? Ti znaš da to, je tako? A da, kao postoje indicije da je najverovatniji odgovor sad. Sad zapravo intervju počinje. Ovaj svijet je hologram. Sad ja nisam prijatelj David Icke i oni svi kako se zovu, zato što oni nisu to što prezentiraju. To su ljudi koji prodavaju ulaznice, koji prodavaju knjige. To su svi sluge sustava. Što je sustav? Jučer si spomenuo da je Aleksandar svoju majku nazivao matre. Matar, da. Da, matra. Pazi, mater, materija. Znači, sve je to povezano. Komunikacija, komuna, komunizam. Znači, mi zapravo ne znamo što izgovaramo više i koliko sve to urodilo. Sad, zašto to želim malo istaknuti? Zato što ovaj svijet je jednostavno hologram. Mi možemo to već dokazati jednostavno sa činjenicom kvantnom mehanikom. Znači, ispucavamo sa laserom čestice i sad ovisno o tome da li je promatrač u prostoru ili nije, čestica će drugačije reagira, je tako? Tako kažu, da. Tako kažu, mislim, postoji ti eksperimente koje možeš da provjeriš, koje možeš da gledaš, da svjedočiš tome, jer to je samo moguće ako je ovo sve hologram. Sad, zašto ja znam da je hologram? Zato što hologram je program. Taj program neko mora napisati. Znači, postoji jedan programer. Bio sam malo prije spomenuli pali anđeli. Opet kažem, anđeli ne padaju, nego ti postoji to jedno biće. Mi ga znamo pod sustav, Matrix, đavao, vrag. Njegovo pravo ime je Ariman. On je bio pisač, programer ovog holograma. Ali zašto? Mi zaboravimo, jer nama je toliko mozak opran kroz te religije koje nama pune glavu, joj, vrag, Sotona. To nije to što crkva govori, nego i vrag ili Sotona također radi za Boga. Mi zaboravimo da je on došao, stvorio ovaj materijalni svijet, da bi mi ljudi imali ovo iskustvo. Iskustvo zbog čega? Ti si čuo kako je čovjek dobio od Boga slobodan izbor. Ne slobodnu volju, slobodna volja ne postoji, ali postoji slobodan izbor. Ali ako ti nemaš izbor, između čega da biraš? Jeste, to nikad, na primjer, nisam uspeo da objasnim sebi, niti da Miko to odgovori. Čekaj, mislim, ako Bog stvara svet, kakav bre pali anđeo đavo, mislim, gotov si za sekund. Ja te stvorio, ja te uništio. Znaš, nikad mi to neće biti jasno zašto je pustio da on postoji uopšte. Iduća tema. Znaš, mi smo pojeli jabuku, pa što si još ne dozvolio da mi pojedemo jabuku? Ubiješ tog Arkona loše koje ta priča, apsolutno, ta priča sa jabukom i sa isteravanjem Adama i Eve iz raja se ti također priče s Atlantide. Sad, kad je počelo da se to promovira na ovaj način kao što mi to danas znamo? Sad kad kažem židovski svećenici, ja ne kažem židovi, nego židovski svećenici nisu ni prijatelji židovskom narodu, jer židovski svećenici su oni koji su i židove slali na klanje, ali su njih iskoristili zbog intelekta, zbog pameti da implementiraju ovaj svijet u kojem mi živimo danas. Industrija ova, industrija ona, Dow Jones i tako dalje. Oni su ima bili potrebni, ali oni su iskorišteni na svi načine. Sada da se mi vratimo vragu, pazi. Izvor ti se sastoji od, ima jedna dobra slika iz crkve. To ti je ona, kao ovdje ide vrag, ovdje anđeo. Znaš, jedan ovdje. I oba ti šapću. Sad tvoj izbor se sastoji od tome da ti biraš ili daješ prednost onome kome će služiti. Ako slušaš anđela koji sluša dobro, ili vraga koji sluša loše. Sad, ko u tebi prevladava, to ćeš i postati na kraju. Jer pazi, u srži svaki čovjek je dobar. U duši. Jer dušu je dao Bog čovjeku i svaki je čovjek dobar u srži. Ali ako ti ne slušaš tu svoju srž koju ti je dao Bog, nego ponos, egoizam,
ubijat, silovat, krasti, znaš, ti se udaljavaš od duše i duša postaje sve manja i manja, a ovo zlo postaje veće. Mi možemo reći da u ovom hologramu, kao što smo spomenuli, Slaveni su znali da misao nije u našem tijelu, nego dolazi iz sustava, a taj sustav se zove svijest. Čovjek nije svijest. Svijest se čak ne nalazi ni u tijelu. Imaš jednu firmu u Ukrajini koju su napravili, pazi, mene ovdje neko priča, rekao bi kao, aj dokaži, daj pokaži mi to. Ne, pazi, ima, evo ga, na primjer, najprostiji dokaz toga je, dakle, sve što postoji je razlika potencijala. Dakle, mora postoji plus i minus, da bi imalo i svetlo, da bi imalo bilo šta. Dakle, to je sam dokaz da moraju postojati dva izvora. Da bi se nešto bilo šta desilo. I pazi, imaš firmu u Ukrajini, IT firmu, koja ti je napravila, znači, ne umjetnu inteligenciju, nego umjetnu svijest. Pazi, svaka tema koju sam na tebe danas naveo, ja imam na popratnu materijal, videa, eksperimenti koji mogu bilo kome poslati. Zato kažem, nisam sad tu došao da nešto tu prezentiram, nego iskren sam u mojoj namjeri da podijelim s ljudima znanje, jer znam, kako smo na početku rekli, na tebi i na meni jedna velika odgovornost. Pogotovo jer su sad vremena, krizna vremena, a ja znam otkud meni ove informacije i zašto sam ja došao do njih. Pazi, evo ti jedan primjer. Imam ti knjigu iz 1991. godine. U toj knjizi ti piše da će ti biti pandemija, da će biti svjetska kriza, zašto će biti svjetska kriza, kako će biti proizvedeno i piše ti kako će biti treći svjetski rat. Pazi, to je napisano od 1991. i u jednom dnevniku. Opet kažem, sve to ja stavljam ljudima besplatno na raspolaganje, slobodno mi pišete, posvetit ću se svakom e-mailu da pošaljem to znanje. Ima više tih knjiga i sve to besplatno, znači ne tražim nikome ništa. Je to beš ono što je na nemačkom pisano, tako? Ili sam to nešto povrkao? Znam da sam... Jako dobro pitanje. Hvala ti na ovom pitanju. Vidi, ja sam se prvi puta susreo sa tim znanjem na njemačkom jeziku. Ali nije sa mnom rezoniralo, nego sam našao hrvatsku verziju. Tek kad sam pročitao hrvatsku verziju, jer tada mi je bilo teško čitati hrvatski, jer ja hrvatski nisam učio, danas ga učim, jer nisam ga znao pričati, jer eto, odašao sam u Njemačkoj. Ali kad sam se potrudio i malo učio hrvatski bolje pričati, kad sam to znanje čitao na hrvatskom jeziku, sam puno bolje upio, puno sam bolje to shvatio. Tek tad je to ušlo u mene. Da ti još nešto kažem, sve to što sam čitao nije bilo dovoljno jedanput pročitati, jer to je toliko ogromno znanje, ne možeš to u jednom potezu zapamtiti ni pročitati, zato što je toliko puno informacija. Svaki put kad sam iznova išao čitati to znanje, svaki put sam nešto otkrio i onda sam mislio kao, ma je tu ista knjiga, ali nije. Jer toliko mi se drugačije činila, jer ne možeš jednostavno upiti ta informacija. Vidi, pazi, mi ćemo morati da napravimo barem 3-4 intervjua, znaš, tako da se ti fokusiraj sad da izguraš do kraja ovu priču. Znaš, napravit ćemo, pošto ti je znanje ogromno, jednostavno moramo da napravimo više intervjua, znaš. Bio si pomenuo, kažeš, zna se ime programera Matrixa, tu sam te prekinem, ali naš... Kako? Ko je taj? Ispričaj mi malo više o tome, molim te, to me sad zainteresuje. Zove se Ariman i čitao sam ti jedan razgovor između tog Arimana i Anđela Gabriela. I žali se Ariman, se žali Anđelu Gabrielu kao, lako tebi, ti ovdje dolaziš svaki 500 ili 1000 godina, a ja sam ovdje stalno. I toliko mi je dosadno ovdje, jer sam ostao bez posla. Jer ja više nemam šta da radim u ovom svijetu. Svo zlo svijeta su preuzeli ljudi. A njemu odgovara Gabriel, pa je to bila tvoja ideja. Jesi ti to tako izabrao? Znaš? Sad, ko je taj? Imam ti i, to ti mogu kasnije poslati, imam ti i video o tome, baš lijepo napravljen, da vidiš ko je taj Ariman, zašto je napravljen i zašto su zapravo ljudi molili Boga da se stvori jedan svijet za uvjete, da oni mogu ispoštovati svoje izbore. Jer pazi, lako je postati anđeo ako ti samo znaš za dobro, a daj ljudima malo ih intrigira, malo ih zaškakli, jer vide se oni stvarno iskreno su dobri. I onda ti vidio ljudi, pogledaj svijet oko sebe, da ljudi nisu odlučili za dobro. A taj Ariman, on je stalno tu, on je jedan od tih 7 mudraca,
El iz Atlantide je zapravo glumio Arimana. I pošto se on njemu klanjao, on je postao tako zlo. Zaboravio na Boga, preuzeo ga svijest, preuzeo ga ego. Zaboravio na dušu i tako je postao zlo. Jesi li razmišljao možda o tome da li ošte može postojanje, pa čak i taj hologram, da li ošte može bilo kakva električna ili biohemijska reakcija da se dogodi ukoliko nemaš to plus, minus ili dobro i zlo? Kako bi ošte izgledao život apsolutnog dobra se ne bi kretao, kao ni apsolutnog zla? Pazi, ti spominješ električnu struju ili električni nešto. Goran, mi danas ne znamo što je elektron, mi ne znamo što je struja koja dolazi nama iz utričnice, mi to ne znamo. Ali znamo da mu stavimo L. Ili osnovni, a ne... Da, istina. Pazi, postoje 72 dimenzije. Znači, drevni narodi su znali da postoje 72 dimenzije, a ljudska svijest, samo postoji u prvih 6 dimenzija. Pazi, zašto 7 pomazanja, 7 sakramenti, 7 ovo? Zato što svima nam ovdje cilj u životu da uđemo u 7. dimenziju. U 7. dimenziji ti više nisi, s tobom više ne vlada svijest. Ali u 6. dimenziji, to se kad se vidi možda da ljudi imaju magiju, silu magije, da radi anormalne stvari metafizičke. To su ljudi koji se nalaze u 6. dimenziji. A 6. dimenzija ti je već prokleta da čovjek pada opet u materijalni svijet, jer kad ti, to je veliko iskušenje, imaš moć nad drugima i ti sad to iskorištavaš. Znači, 6. dimenzija je najveće iskušenje prije ulazak u 7. dimenziji. Opet kažem, svaki dan pišem na Facebooku o ovim temama. I o dimenzijama, i o tom znanju, i svaki put popratim to sa artefaktima, na primjer. Imam ti jako puno slika i artefakta na Facebooku, možeš kasnije staviti nakon intervjua moj Facebook link, pa da ljudi možda pogledaju. Ostavit ću čak i u dole pinovanom, znaš. Što je zanimljivo, imam nekih 6, skoro 7.000 pratitelja, niko ne lajka, niko ne komentira, ali vidim da svi gledaju. Znači, ja znam da su ljudi malo u šoku, jer ja znam da se niko nije susreo s ovim. Zašto? Zato što M. Ariman, M. Arkoni, M. ovi svećenici radu svoj posao jako dobro. I opet, Isus je najavio da će doći vrijeme kad je istina laž, a laž istina. A to je sad. Brate Gorane, to je sad. Da, to je sad postalo očigledno ljudima. Zato sam ja u početku, na samom početku FES-a bio je jedan video o tom, jer mi je bilo jako čudno. Zašto su nam uopšte dali internet? Mislim, to je taka greška. Znaš, prosto ogromna greška. Tu sam počeo da shvatam, znaš, da neke stvari nisu pod kontrolom. Znaš, ne može da postoji apsolutna kontrola i onda se takve stvari događaju, ali da postoji neki svet iza koji ošte nije dobar, znaš, i da to ljudi ošte ne mogu ni da shvate još, ali polako shvataju. Izvini, ne znam ni zašto pričam. Ajde. 2 svijeta. Sjeti se, Nikola Tesla je bio jedini znanstvenik koji je bio dovoljno iskren, koji je govorio, ovo nije moje znanje, njemu je dato. Ko ti je ga dao? Evo ti jedan primjer, sad ti kažeš zašto su nam dali internet. Evo ja da te sada pitam. Da je Isus došao u vrijeme kad smo imali internet. Šta ti misliš? Bili Isus imao svoj Facebook profil? Da li da ili ne? Odlično pitanje. Pazi, mislim da ne, znaš, jer još uvijek postoji ljudi u svetu koji su spremni da se potpuno izoluju, znaš. Mislim da ne bi, ali verovatno bi morao, ukoliko želi svoju misao, znaš, da propagira, morao bi. Ajmo ovako. Pazi, Zaratustra... Ne bi ga čuli iz interneta. Da, pazi, Zaratustra, ne znam je znaš, on je proslijetio samo jednu jedinu osobu, svog rođaka. Buda je proslijetio njih 2. Ovi svi ostali su kasnije, uprkos zabrane da stvorili budizam i radili ono što Buda je zabranio. Znači, on je samo 2 probudio.
Isus je probudio njih koliko? Možda 12, možda 24, jer nije imao samo 12 apostola. On imao i svoj krug žena, matrijahata. Znači, nije samo bilo ovih 12 muškaraca, imao one žene, kao Mariju Magdalenu, koja je crkva proglasila bludnicom, a 1969. godine se proglasila nju sveticom. Znači, 1960. godina si bila bludnica i sad zadnjih 50 godina 45 godina si kao svetica. Znači, ludilo. I sad pazi ovo. Goran, ako sam ništa naučio, to je da mi ne možemo kriviti alat. Niti nož, niti telefon, niti internet, niti ništa. Je, pazi, ja mogu uzeti nož da režem kruh, a mogu uzeti nož da te ubijem. Znači, nije... Apsolutno se slažem sa tobom. Da, mislim, ja isto stojim iza te priče. Da. Isto to podržavam. Jer ja i ti sada koristimo također tehnologiju. Da nije Facebooka, da nije YouTubea, ne bi ja znao za tebe. Vidiš? Znači, ovisi ko koristi tehnologiju i taj alat. Pazi, jednom sam bio na semaforu u Njemačkoj na vozilu. I ispred mene je bio jedan veliki, kao neki terenac bio. I pišite na njemački, oružje ne ubija čovjeka, čovjek ubije čovjeka. Razumiješ? Znači, oružje samo po sebi ne može ništa napraviti. Čovjek je potreban sa svojom namirom za to loše djelo. Oružje po sebi nije zlo. Facebook je samo alat. Novac je samo alat. Sve što samo alati. Sad opet kažem, čemu čovjek teži, to će na kraju u njemu prevladavati. Volio bi da mogu s tobom podijeliti puno više podataka, na primjer imam ti jedan tekst napisan sa popratnim materijalom papirus rola, znači egipćanski papir gdje imaš, to je drevni papir, gdje imaš naslikano što se dešava nakon smrti, kako izgleda taj sudnji dan, kako izgleda taj, kako se to zove, kako izgleda Božji sud. Imaš papirus o tome. Imaš ga na mojoj Facebook stranici. Moram nešto napomenuti. Puno toga ne pišem javno. Imam jednu grupu kao Mi ljudi za bolje sutra. Je privatna grupa jer Facebook me svako malo briše. Imam ti video materijala na laptopu sa jednog YouTube kanala koji je izbrisan. Pogledaj David Icke. Čovjek prodaje knjige. A oni gledaju kao Isusa. Ne, on je Icke, on je budan, bullshit. Carl Jung. Ma navedi bilo koga. Svi su to oni koji radu za svijest, a ne znaju zapravo što je svijest. Da su oni samo sluge sustava, matriksa, vraga, đavola. To ti je ta svijest. Znači, čovjek ima dva izvora. Duhovni, koji se manifestira kroz dušu, što je dao Bog, i onaj materijalni koji se manifestira kroz svijest. Znači, u jednoj sekundi ti dobivaš 10 slika, mislim i više. U jednoj sekundi ima 10 slika. Evo ti možemo napraviti jedan eksperiment. Mislim, ne trebaš sad, možeš kasnije kad završimo intervju. Zatvori oči na minutu, 2 i misli na leptira. Zašto ne možeš konstantno da razmišljaš 2 minute o leptiru? Jer mi samo dolazi napad svijesti. To je ta legija vraga, jer on djeluje kroz slike. Jer svijest samo poznaje ono što poznaje sustav. A šta Isus rekao? Isus je nama rekao, ljubi bližnjeg svoga. Sa tom rečenicom on je rekao kompletnu suprotnost društva koje je počelo u Sumeru. U Sumeru je bio potrošačko društvo, znači živim ja od tebe, ja iskušavam tebe, ti iskušavaš mene. Ako ja, brat, ljubim tebe i ti ljubiš mene, kome može biti loše? Znači, voli. A kako mi volimo? Mi volimo kroz dubinske osjećaje. A ko koristiš dubinske osjećaje? Niko. Evo ti još jedan dobar primjer. Molim te napravi ovaj eksperiment sa mislima i leptirom 2 minute. Molim te, već sam to pokušavao, jako je teško, da. Jako je teško da se fokusiraš na jednu stvar i da to... Da. Jer ti ne možeš svijest da ugasiš. Sad, imaš jako puno kipova po svijetu gdje ti, ne znam, Sveti Juraj ti drži nož ili koplje na grka zmaja. Znači, on ne ubija zmaja, nego taj zmaj ti je slikovno sinonim za svijest. Znači, ti je kroti, šeta je ko pasa na lancu.
Ne možeš ti nju ubiti, ali je možeš krotiti. A zato postoji duhovni rad. To je bilo učenje Isusa Krista i Zaratustre i Bude, a bome Muhameda. Sad ja kad spomenem Muhameda, joj, pa znaš, to su ovi muslimani, ovo... Ne. Niko od ljudi ne poznaje Muhameda. Oni znaju ono što su ljudi napravili od njega, tu religiju islam. Ali je se znao, na primjer, evo, danas smo ustanovili da Biblija nije o Isusu, ona je o Jahveu. A ko je Jahve, sad ljudi znaju. Kuran nije o Muhamedu. Ja ulazim nekad u forume, kad imam vikend pa ne radim, pa imam vremena, pa eto, ide malo se educirati, ajmo reći. Pa ti ulazim u forume muslimanske vjeroispovesti. Tamo piše Islam, the religion of love, onda uđemo unutra i ja kažem, rekao, ljudi, vi znate da samo se Mohamed spominje 5 puta u Kuranu, a i to samo kad treba potvrditi što je rekao Mojsije, Noa ili Abraham. Znači, kod nje je Ibrahim, ovo je Abraham. Da, Išmail. I opet se mi vraćamo na one svećenike iz Babilona koji su preuzeli svijet u svoje ruke. Znači, ovaj cijeli svijet nisu ti političari, nisu ti milijarderi, nisu, brate, ni oligarhi. Sve su svećenike. Jer samo se sjeti kad smo bili djeca, pa si gledao film Cezar ili Ben Hur. Koji je onaj bio šaptač Ben Huru ili Cezaru? Svećenik. Sad pazi, oni su postali svoje marionete, Trumpa, Putina, koga hoćeš. Njih stalno mijenjaju, ali pozadina uvijek je ista. I sad da ti kažem, broj 12 se često spominje. Arkona na svijetu ima samo 12. I ne možeš postati ni ti, ni ja Arkon. To postaneš po krvnoj liniji. Oni biraju cara i kralja. Da odgovorim na tvoje pitanje, matori, kak si ti kralj? Vidjeli su Arkoni u tebi marionetu, da si pohlepan, da je s tobom lako manipulirati, kako kaže Cigo, znaš, ona su tebi izabrali po tome. To ti je to. Sad idemo još na nešto što sam ti bio spomenuo, srpsku zastavu. Na srpskoj zastavi imaš dvi glave orla. Je tako? To ti je ta dva izvora čovjeka. Gledam neprijatelja izvana i izunutra. On imaš 4 C, križ, pa 4 C. C nije C, nego S, je tako? Kao tako se smatra, da, kao S. Tako je, a nikad nije neko pitao zašto 4 S? Zato što su 4 Slaveni znali od 4 suštine čovjeka. Imaš prednju suštinu koja ti je duhovna, imaš desnu koja ti je za potraga za moći, imaš lijevu koja ti je potreba za tijelo, a imaš onu stražnju koja ti je prošlost. Sad, ako mi vidimo križ, ti znaš, na primjer, u našim narodima, prije nije bio križ dole izdužen, nego ti je bio krug, pa unutra bio križ, je tako? Krug je drevni znak za dušu, a križ je bio znak za 4 suštine. Sad, po tajnom znanju Sumerana, reci? Pa, upravo su taj simbol imali, ako se sećaš, Egipćani. Krug ispod križa. Korene, svi. Jer križ i krug je stariji nego bilo koja religija. Starija i od Egipćana, starija i od kršćanstva, to je starije nego bilo koja religija. Jer to je bilo znanje koje pripada iskonskom znanju, koje je bilo dato ljudima kad su došli ovdje. Pazi, jednom možemo pričati čak i o Fetenu. Bio je jedan kod tebe, Aleksandar, on je pričao o Fetenu. Postoji ti Platon Feton. A pazi, i tamo su ti bili ovi koji su ti sluge mrtvim, ovi Markoni. Pazi, oni su uništili i Mars, uništili su Feton i sad će uništiti i ovu planetu. Znaš, je slučajno da mi koristimo toliko plastike koja se sad razradila, postala mikroplastika u hrani, u zraku, u vodi, u svugdje. Znaš, sad sam gledao na njemačkim vijestima, oni objašnjavaju kako je došla do toliko turbulencija sad kad mi letimo. Evo sad kad sam stalno u avionu, nikad nije bilo toliko turbulencija. Sve to zbog mikroplastike. Jer plastika je, na primjer, u vodi, sunce sija, povlači vodu gore, ali sa sobom hrpu, to više nije mikroplastika, to je sad više nanoplastika i niko o tome ne priča. Znaš. Pričao sam ja par puta, ali, znaš, vidim, čim to nije aktualna tema na mrežama, znaš, dok služba ne napravi temu velikim problemom, ljude to što ne interesuje, znaš.
To je isto jako zanimljivo. Znaš, objaviš ti pa neki video koji je onako fino razmišljanje. Ako nije aktualno, bre, niko neće da klikne. Znaš, bukvalno smo totalno su nas, znaš, totalno. Ja sam ti svijeta marketinga, prodaje, di sam bio na raznim školovanjima, di sam ti radio za razne korporacije u Njemačkoj, di su meni bili plaćeni jako skupi seminari, koji inače normalno čovjek nikad ne bi tamo došao, jer kao prvo tebi ne treba ili ti nemaš to s tebe platiti. Znači, postoji to jedno znanje o ljudima i o manipulaciji, jer pazi, opet se vraćamo na misao. Niti jedan misao u našoj glavi nije naš. On je stvoren kroz opinion making, kroz slike. Imao sam jedno jako dobro predavanje, čak je to snimljeno, imam to na mobitelu, ide neki pola sata, gdje baš pričamo o tome kako slike vladaju sa nama. Svijest se kači na slike. Šta to sad znači? Evo, na primjer, rekli smo da ti u jednoj sekundi imaš više slika koje tebe napadaju u glavi. E sad, a koja slika postane najjača? Ona koju ti daješ svoju pažnju. E sad, pažnja je također jedan jako bitna tema. Jer pazi, jedan primjer, na koga smo mi zavisni? Gore, pazi sada šokantno saznanje. Mi nismo zavisni na onome koji ima ljepšu kuću, bolji auto, ljepšu ženu, više para. To mi mislimo, ne. Nego mi smo najviše ljubomorni na onoga koji ima više pažnje od nas. Znači, pažnja je ključna. I sad pazi ovo. Da, upravo jedno dijete ima sestru koja je invalid u kolicima. To dijete koje je zdravo je ljubomorno na svoju sestru koja je u kolicima. Zašto? Jer je dobio od tebe više pažnje. Je to tebi normalno. Znači, ako se vratim na ono tvoju priču da je svet hologram, sasvim je normalno. Jer ukoliko se svetlost ponaša drugačije, da li ima više pažnje ili nema, onda je to suština holograma. Mora biti pažnja. Apsolutno. Imam ti, sad da ne eksplodira ovaj intervju vremenski, imam ti napisano zašto mi, na primjer, zašto ja mogu uzeti ovu bocu ako ona ne postoji. Imam ti jako dobro objašnjenje za to na Facebooku napisano. Ne? Opet kažem, svaku temu koju sam tebi danas načeo mogu potkrijepiti sa knjigama, videima, eksperimentima, artefaktima za bilo što. Znači, ja ne volim teorije. Nisam prijatelj teorija. Jasno, i ja slično razmišljam. Teo sam da mi ono malo više ispričaš, ne moraš naravno sve, pošto ih ima 70D. Šta se nalazi u tim dimenzijama koje su nama čak nezamislive? Otkud uopšte ta svijest o njima? Vidiš, pitaš me sad pitanja iz uma, iz svijesti. Svijest ne može to percipirati, jer svijest samo razumi ono što je iz sustava. Ali da ću ti pokušati dati jedan primjer. Isus Krist, koji je bio sin Božji, je došao iz 72. dimenzije. On je visio na križu i ljudi su ga razapeli. On je mogu u tom trenutku uništiti i sve te Rimljane i ljude i cijelu planetu. A što je on napravio? Kad njemu kažu na Rimljanin kao, ajde ako si sin Božji, siđi sa križa. A on kaže, ne, vi se tako izabrali. Samo zamisli, ni sam Isus Krist nije smio se upletat u slobodan izbor koji su ljudi dobili od Boga. Razumiješ ti to? Znači, postoji Božji zakon da se ni on nije smio upletat, a mogo je, a nije smio. Znaš, šta zapravo znači ta slobodan izbor koji je ljudima dat od Boga? Zašto je se žalio vrag anđelu Gabrielu kao da više nema posla ovdje? Njemu je toliko dosadno, više nema šta da izumi, da izmisli, da napravi. Sve su ljudi preuzeli, kompletno sve zlo ovog svijeta. Zašto? Jer su oni tako izabrali. Znači, da sumiramo, izbor ljudi i pažnja. E sad, ne znam ti reći što je na prvom mjestu, što na drugom. Da li je ljubav ili pažnja od najveće sile koja postoji ovdje. A samo ću ti jedan kratko reći. Postoji bića u svemiru koji nemaju dušu. I oni se moraju kačiti na ljude kako bi to njima bila hrana. To hrana, što oni hrane, je bila pažnja. Znaš.
samo ćeš kratko na to napomenuti, ali on će s tim stati jer otvaramo kompletno novu temu koja je za 10 sati intervjua. Jeste, da. Mogli bi da odemo. Reći ti samo ovo. Ljudi su bili zarobljeni od tih stvorenja koji su apeksijanaca. Mi ih poznajemo kao sivi, the grace. I svugdje su oni kao, evo, na primjer, E.T. film, dječji film, pokazuje jednog Grace-a. Svugdje su oni kao slatka bića, kao simpatična, ali Anunnaki, ne, zli bogovi, oni su ljude zarobili. Ne, Anunnaki su ti bića iznad 7. dimenzije. Znači, to su duhovna bića. Imaš jedan video na svom kanalu, ono je Ruskinje, koja tvrdi da Anunnaki. Da. Gorane, ona je Anunnaki. Bio ti jedan video od sat vremena koji su oni poslali iz svemirskog broda nama ljudima. Taj video ti je bio testiran u MIT-u, u Massachusettsu, u Americi. Tamo su secirali taj video i rekli su da taj materijal koji nam nosi na sebi je nama ljudima nepoznat. Da po akustici tog videa, da ona mora biti snimljena u jednoj prostoriji koja je nama ljudima nezamislimo velika. Как видите, гравитация есть. Искусственная гравитация существует на всех наших кораблях по земному летоисчислению уже около 3 миллиардов лет. Наши корабли все-таки же не доисторические кастрюли. Ja sam gledao onaj kratki isječak što je ostao od nekih 20-ak sekundi. Znaš, kada stoji pored onog prozora. Opet, pazi, ovo je samo još jedna tema gdje ti mogu reći, na svaku temu imam ti 150-200 sati video materijala koje sam skinuo, koji ti mogu ukazati, ali u čemu je stvar? Moraš utipkat točni naziv, inače YouTube radi onaj shadow ban, pa ga ne možeš naći. Znači, došao sam danas tu kod tebe da podijelim ovo znanje, potrudit ću se oko svakog odgovora svake osobe koja se meni javi, jer meni je bitno da ovo ljudi znaju. Zašto sam počeo pričati o Atlantidi? Zato što se Atlantida upravo sad opet ponavlja. Opet. I da se vratim na onu temu prije, ti apeksijanci, ti Gracie, kad su zarobili ljude i koristili njih kao hranu, posljedno ti onaj video o luci u Portugalu, kako su imena u Portugalu uz luke, u prevodu, skladište embriona, prevod latinski na slavenski jezik, skladište embriona, valuta slavenske genetike ili slavenske krvi, slavenskog mesa, kanibali, znači bilo je nešto što je nas jelo. Jer Slaveni nisu narod 12.000 godina stari, mi smo mnogo, mnogo stariji. I sad pazi, kako je Jahve stavio žig na Židove, tako su Slaveni dobili i žig od tamo otkud je Nikola Tesla uzmo informacije iz Šambale. Mislim, ti si čuo za Akašu. Akaša samo znači na sanskritu nebo. A to znam zato što imao sam prijatelja Indica u Njemačkoj, ja mu kažem, evo ti imaš super ime, kao zašto? Pa kaže, ti slično ti Akaši, pa kaže, Mario, moje ime znači nebo. Znaš, jako dobro. I sad vidi, znači mi znamo, postoji podzemni svijet, kao Agartha, postoji naš svijet, Midgard, to smo mi ovdje, ova 3D dimenzija, i postoji taj svijet tih mudraca koji se spominju u Eladi, u Enuma Elišu, u Bibliji, znači svudi se to spominje, samo niko nije to protumačio na svoj pravi način. Znaš, meni je to isto veoma zanimljivo, znaš, kao to što se kao vedsko znanje, znaš, mi sad saznajemo, znaš, i onda kao, otkud sad to, jer mi smo samo, ovdje se savršeno zna, Grčka, bla, 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 ali ti kad pogledaš zaista te indijske, na primjer, posebno ona je isklesan u steni, vidio si ga. Da. Prosto ne možeš, a da se ne, znaš, da staneš, kažeš, kako, bre, od jednog parčeta stene ukopaš i napraviš, isklešeš, brate, manastir, ono, sa sve onim detaljima, mislim. Pazi ovo. Prosto ljudi ne vide koliko je to zapravo ogromno delo, znaš, da ono bukvalno postaje čudno. Da. Pazi, postoji je nauka u arapskom i u islamskom svijetu. Pazi, Leonardo da Vinci, onda Isaac Newton, to su sve bili plagijatori, Einstein, to su sve bili plagijatori. Da, čak i Leonardo da Vinci, ljudi kao ne želi to čuti, jer on kao bio ovo, ne, to su sve bili fejkeri. Evo ti jedan primjer. Postoji jedan znanstvenik i poet i veliki pisac, zvao ti se Omar Khayyam, koji ti je živio 700 godina prije
Isaac Newtona. Ali Isaac Newton, kako je on sa svojim arkonima i masonima putovao, našao je to znanje, vratio u Englesku, rekao je to njegovo i onda su radili propagandu protiv islama, to jest arapskog svijeta. I niko nije čuo za Omar Khayyama, ali čuo se za Isaac Newtona. Ja sam to čuo još odavno i znaš, onda kada sam bio to istražio, kada sam to shvatio, onda mi je, mislim, sad kad gledam, znaš, te kao astrofizičar, znaš, on je završio sve škole i sad on, znaš, onako s ponosom kaže, ali prosto se događa neverovatna stvar. Newton sa svojih 20 i nešto godina izbacuje, pa jesi se ikad zapitao kako je sa 20 i nešto godina izbacio takvu teoriju, a ti ceo život ne možeš, znaš, kao da se približiš, a kao, sa 20 i nešto, već. Pa da, zato što je, brate, verovatno dobio spis. Da. Vrlo prosto odgovor. Pazi, ako je jednom postojalo iskonsko znanje, evo daću ti jedan primjer, postoji jedna tehnika manipulacije koja je maltene drevna. Evo, napišeš na telefon 100 miliona. Znači, to je informacija od 100%. E sad, ovisi gdje ja stavim zarez, mijenja informaciju totalno, je li tako? Znači, postoji jedna taktika koja se zove pričam ti priču, 99% je istina, a 1% je laž. Znači, 1% je laž je dovoljno da iskrivi 99% istine. To se, na primjer, vede. Imaš vede koji, pazi, sve ove religije su uzeli zrna iskonskog znanja, jer zašto? Evo se isto kod ti sada, aha, da, to znam, klimam glavom, a na kraju ti ubaci tu te 1% laži i kaže, ma daj. Tako to oni samo manipuliraju. To se radi u marketingu, to se radi u prodaji, to se radi na veliko. Jeste, da, tu si apsolutno pravo, to ima čak eksperiment. Možeš da uzmeš posudu i od 100.000 litara vode. Da. I samo stavi jednu kap nafte i gotovo. Da. Možda, dakle, odmah se osjeća miris. Iako je jedna kap naspram, ne znam koliko kapi vode. Dovoljno je da... Tako da... Sad možda, što je još također bitno za spomenuti, Petar, Sveti Petar i Savo, Pavao, koji su bili, Petar je bio Šimun, a Pavao je bio Šaul, jedan drugi su ti po židovskog porijekla. Petar je bio brat Andrije, Andrija je bio jako blizak Isusu. Arkoni su ti preko Petra i Pavla, to je Pavle bio jako pametan, Petar je bio nepismen pa bio lako za manipulirati jer nije bio dovoljno pametan, ali nemojmo zaboraviti, danas je bio Petar stup kršćanstva, Isus njega nazvao kamenom, mi zaboravimo da kamen nije bila baš pozitivna riječ, to nije bila pohvalna riječ. Zašto? Uzmi kamen, baci ga, kamen će pasti, a uzmi goluba, baci ga, on će letiti. Znaš, da te neko nazove kamen, nije nešto dobro, ali to je bilo crkvi dovoljno da ljudima svom stadu objasni da ne, Isus je izabrao Pavla da on stvori tu kršćanstvo, to jest tu crkvu. A zaboravimo mi da je Sveti Petar je na trgu Svetog Petra na križu kontra razapet, to znaš. I sad pazi ovo, ljudi danas kažu ili pričaju o Antikristu. Antikrist neće doći. Isus neće doći. Isus je već bio. Isus čeka tamo u duhovnom svijetu, neće se više vraćati ovaj Midgard. Neće doći ni Antikrist. Antikrist je već bio. Mislim, ljudima je to teško prihvatiti. Ja to pričam tako olako kao, zašto? Zato što je taj šok kod mene već davno bio, pa ja sad već s tim sam nam na ti. Ali Antikrist je isto već bio. Znači, Antikrist se spominje u Bibliji kao da je već davno bio. Evo, na primjer, broj 666. Znaš kako je nastao broj 666? Petar je razapet u 6. mjesecu 66. godine, evo uglaj to. Petar je razapet u 6. mjesecu godine 66. Na trgu Svetog Petra i to okinutog križa. Ajde baš da ukucam. I tako te nastao broj 666. Da, kao, ali ovdje stoji između 64. i 68. Pa naravno. A šta je to sredina? 66. Znači, to da, je bio tačno, Antikrist. središnji broj bi bio 66. I sad, pazi, ovo idemo dalje. Zašto sam uopće počeo sa tom temom? Rimljani, kad su došli po Isusa, dok je bila najzadnja posljedna večer, ovo je sad jako zanimljivo.
Isus je imao sa svojim apostolima. Jesi tu? Tu sam, nego sam Da, šerovao, da. znaš da se vidi. Da, ali nigdje ne piše 6. mjesec. Ne piše 6. Da, opet kažem, imam, sve to piše u tim knjigama koje ja mogu svima dati besplatno na e-mail poslati, nikakav problem. I sad pazi ovo, posljedna večer, sad googlaš kako je raspit, crucified. Pa vidim da mogu da nađem te 6. mjesec. Sve si bliže i bliže, sad je 64 i 67, znaš, sve si bliže i bliže. In June, evo, June 66. Piše not specifically. Dobro, naravno, zato što njima je potrebna priča 666, žig zvijeri, čipiranje ljudi, bullshit, znaš, sve je to izmišljeno, samo oni to, opet kažem, gdje su oni stavili taj 1% laži u 99%, znaš. A sad ovo je puno bitnije. Posljedna večer, pored Isusa sidi Marija Magdalena i tamo su svi apostoli. I sad Rimljani dolazi po Isusa da ga razapnu. U toj posljednoj večeri, to nisi nigdje čuo, pisali su knjige Dan Brown o tome, Sveti Gral. Što je Sveti Gral? Sveti Gral dolazi iz francuskog, znači u biti kaljež. A to je samo bio sinonim, zato što Isus je znao da oni dolaze po njega. Naravno ne znao, on je sin Božji, kako on ne bi znao. I on je napisao 12 formula, znači formulu sa 12 znakova na jedno drvo, okruglo drvo. I on je stavio kalež na to drvo, na tu formulu i dao Mariji Magdaleni. Ovi Petar su vidjeli da je on dao njoj taj gral i on je njoj govorio kao ovo su ti ključevi raja. Kad su Isusa razapeli, Petar je došao do Marije Magdalene i pokušao je otkupiti taj ključ raja. Ona ga nije dala i tu je ona proglašena od Petra bludnicom, jer nije htjela prodati to što je dobila. A zapravo ne radi se o kalježu, nego o Svetom Gralu. Ti si imao razne znanstvenike, naučnike kod sebe, pričate o svjetlosti, o zvuku i tako dalje. Sad, što je Sveti Gral? Tih 12 znakova su ti prve izgovorene riječi koje su ovo sve stvorile. Znači, 12 znakova. Ako pogledaš malo, 1967. godine su ti došli Britanci dole u Afriku i našli su ti pleme Dogon. Jesi čuo za Dogon? Pisao sam baš o tome na mojoj stranici, na Facebooku. Oni su našli znanje o zvijezdanim konstelacijama, čudo znanje i našli su 8 od 12 znakova tog prvog bitnog zvuka. Sad pazi, Dogon koji nisu bili u kontaktu sa civilizacijom, otkud njima? Dogon nisu bili ni povezani ni sa Sumerima, ni sa Babilonom, nego nigdje. Nego pazi, što je manje jedno pleme, to se manje integriraju u društva i u civilizaciju ostalog svijeta. Znači, oni su to zadržali. To ti samo dokaz da je na početku bio to znanje koje je bilo dato svima. Znači, svako biće, svaka osoba može postati, može se duhovno probuditi, ali nama religije pričaju kao ne, ti trebaš fratra, ti trebaš svećenika, ti trebaš sektu, religiju, ovo ono, bez mene ti ne možeš u raj. Ono bullshit. Jer kad bi ljudi znali da postoji to iskonsko znanje, prijatelji, kraljevi, ni svećenike nikad ne bi postojao. I zato ti u školskim knjigama počima povijest u Sumeriji. Ne da ne bi spomenuo matrijarhat, nego da ne bi spomenuo iskonsko znanje koje je dato svim ljudima, koje je donio Gabriel, Ahura Mazda, Maitreya, kako god ga želiš nazvat. Ta bića su tu. Hoćeš kroz Teslu, hoćeš kroz povijest, hoćeš kroz proroke, hoćeš kroz znanje dimenzija. Mi znamo, pazi, osim toga, jezik Boga nije jezik uma, kao joj, meni Bog govorio. Bog ne govori. Vrag će ti govoriti. Bog ne govori. Bog ti je dao osjećaje. Kao što je rekao Isus, ljubi bližeg svoga. Ako ti čuješ glasove, ako ti čuješ, vjerujem, to nije Bog. Jer mi sa Bogom komuniciramo kroz dubinske osjećaje. To nas Isus učio. Znaš? Jasno, da. Znači, osjećaj jednako Bog, misao jednako dobro proveri. Materija. Rekli smo, misao je materija. Apsolutno jasno, da. I sad pazi ovo. Kako je Zaratustra došao do Ahura Mazde?
kako je došao Buda, kako Muhamed, dobro, Isus je jedini koji je takav rođen. Ovi svi drugi proroci su postali to, ali kako su oni to postali? Ti znaš za riječ meditaciju. Da. Ali to je riječ čija? To je latinska. Koja je riječ slavenska? Tihovanje, ili tako možemo. A šta radiš kad si tih? Ne pričaš, ulaziš u sebe, sam sebe promatraš, osjećaš, zatvoriš oči i pričaš sa Bogom. To je tihovanje. Da, bravo, naravno, tačno. I sad te meditacije, transcendentalna meditacija, jogi onaj, guru onaj, ima onoga sad guru, pa ja bi pitam, ako si sad guru, šta si bio do sada? Ili onaj Osho? Znaš, sve su to prevaranti koji je radu za sustav. Oni su u misiji svijesti, opet materije. Zašto? Vidi. Ja ti postavim jedno pitanje i ti automatski na prvom trenutku osjećaš odgovor tu, a što onda radiš? Ne veruješ tom osjećaju, nego ideš spalt i tu se sjebeš svaki put. Znači, ovo prvo te nikad ne vara, nikad nas ovo nije provjelo, to je ta intuicija. To je već naša super power, ajmo reći. Samo mi nikad to ne slušamo, nego ne intelekt, ne logika, ne znaš, glupost. Ali zašto? Tako su nas indoktrinirali. Samo zbog toga. Da, i pazi što je sada jako zanimljivo to kad si bio pričao o tom hologramu i kad smo bili razlika potencijala, da. Danas nauka ulazi u taj kvantni svet i zapravo ispisuje te neke teorije koje to objašnjavaju, mislim, što je veoma koincidentno, znaš, da su tipa dve čestice povezane koliko god da su udaljene, što može jedino u takvom svetu da postoji. Evo, spomenuo sam ti znači, Isus je došao iz 72. dimenzije. Tako je. A šta je ukratko razlika? Mislim, šta znači kad si, ne znam, 51. i 72. Pa evo, opet kažem, svijest, pitaš me sad i svijesti, bit će teško nju zadovoljiti ili njoj to objasniti. Ili ovako da kažem, riječi ne mogu sve objasniti, zato postoji osjećaj. A i objasni svom djetetu zašto ga voliš, kako ga voliš, pa ne možeš to riječima objasniti, je tako? Nego to osjećaš. Kad si tužan, nisi tužan ovdje, ti si tužan ovdje. Znaš, ti si tužan tu. Tu te srce te kida, pa da te nije srca, nego duša te boli. Znaš, otkud evo ima jedan vic, pitan ja prijatelja svoga, kaže, pitan ja njega, pa kad sam zadnji put nešto napravio za dušu? Pa kaže, ja sutra napravim kavu, kaže. Znaš, izgubili smo to znanje. Pa jeste, pazi, ali ta kafa ujutru baš je za dušu. Meni barem. Znao sam da ćeš to reći, cigara i kava. To. Da. Mario, hoćemo da ovaj intervju završimo ovde, pa da onda snimamo nastavak, jer ne verujem da će bolje nekako, da se odrade 3-4 intervjua i da se ispriča sve, nego da se ide jedan u, 3 sata. Pitanje koliko imaju danas ljudi vremena da to odgledaju sve. Ja ne znam koliko je vremena prošlo, pa nemam osjećaja, ali ti znaš. Pa sigurno jedno sat i 40 minuta, 100%. To znači da je bilo dobro. Da, i tekako. Nakon ovog života, zapravo ti dobivaš ono što si zaslužio. Ako nisi zaslužio da uđeš u 7. dimenziju u ovom životu, ti se opet vraćaš ovdje. Znači, ta reinkarnacija. Kaže meni ljudi, a to se ne spominje u Bibliji. Postoji reinkarnacija u Bibliji. Kad kaže Isus onom Židovu, kaže u kući moga oca postoji mnogo stanova. On je misli na više života. Samo mi ne znam više da čitamo. I ono sad tu dešava. Znači ti možeš sad zaslužiti u ovom životu da uđeš u 7. dimenziju, možda 8, možda 9. Jer ako ne u ovom životu, vraća se ovdje, opet imaš šansu, ali nakon smrti ti imaš opet živote da rasteš prema gore, znači ne u ovoj dimenziji ovdje, nego između 7. i 72. Sad ja ne znam tebe reći gdje je bilo. Mislim, to sam baš često pričao ovdje. Rekao, mislim, reinkarnacija ti je slična stvar Carstvu nebeskom, znači opet ideš u neki drugi oblik, znači otišao si negde, znaš. Tako da se oni hvate, za tu jednu reč kao da je ona bitna, zapravo sve objašnjava jako slične stvari. A ovako ćemo reći tvojim gledalcima,
neka napišu u e-mail koji ćemo ti ostaviti specifičnu temu, jer na temu reinkarnacija imam ti šokantne ispovjedi ljudi, a bome i magova. I ja mislim zašto bi to koristio kao odgovor, zato što ono što tamo govori u sat vremena, meni bi trebalo da čitam danima o tome što ovaj mag rekao. Znači, ima ljudi kako je izašao u islamsko znanje i oni su se, na primjer, usrali. Znači, spominjala su se neka tajna društva koje su stvarno bile tajna. Pazi, sad tajna društva nisu tajna, nego je tajno što oni radu, ali postoje, na primjer, društva kao žuti šeširi ili zeleni zmajevi, za njih nikad nisi čuo. Znaš, zato ti kažem, ako neko ima pitanje, baš neku specifičnu temu, gore u subject temu, ja ti šaljem knjigu, ja ti šaljem video i eksperimente na tu temu. Besplatno, naravno. Jasno, ostavit ću, znači ja tvoj Facebook link ili e-mail, šta god ti budeš želeo, ljudi, da, a ti planiraj da za 2 nedelje odradimo drugi deo. Eto, može, naravno, ja sam tu. To, znači, da sad ispričamo. Može, brat, kad smo se već tako povezali. Ok, Mario, sve najbolje ti želim, odmaraj. Hvala. Čujemo se. Pozdrav svima. Ajde, čao. Eto, dobri moji ljudi, nadam se da ste uživali, ja svakako jesam. Vidimo se u delovima 2, 3, 4, jer ova priča će još dugo da traje. Pozdrav svima.